तुम्हें माने चुप था बे दिमाग खराब हो जन ए बे धन पलौच जीवार के पड़वा धन जे सुनो तो हमर घर के पर आला न तमे एंता हेले चलबा के कह तो हाँ जी तुम्हें पलौच जे मैं तुमर बिना केंता रहमी धन तुमर बिना मरी जिमी धन तमे एंता नहीं हो तो तमे एंता है सोचे ना मते घर के तुमको छाड़ के जीवाले बिल्कुल भन नहीं लगे हाँ जी तुमर बिना मैं केंता बचमी धन कह तो तुम्हें काहे टेंशन न हो कह तो मुई तुमको फोन करमी जे तुम बिल्कुल चिंता नहीं कर हैला ठीक अच्छे से फोन करबो से हैं ओके आसु से धन बाय बोले मैडम कहीं जाइथिले एटा ब्यूटी पार्लर जाइथिली ब्यूटी पार्लर गाड़ी रे मते कइथले नहीं पारती देखनी काहे जाइथी चालते जाइथी के तुम्हार फटा साइकिल जाइथी ब्यूटी पार्लर निया निया बोली नहीं नालो मैं कार से गोटे बाइक थी पले आले तुमको बाधी जाउची तो बड़ा तोर जदी इच्छा थिता मोर संगे फोटा साइकिल रे बसी के जाइथी तू ब्यूटी पार्लर बुझलो ओहो हे फटा साइकिल से जदी जाइथी बेले हे लोग मन मते का बोलते है हिनिस्ता हिती मैं लोग हंसी दे मते हिनिस्ता है तू फोटा साइकिल तोर बुआ केंदा गाड़ी रे दे ना पाला फोटा साइकिल दीजे चैन बाटे छिड़ी जाउची छी छी रे दरिद्र मनीष मोर बुआ गाड़ी रे बाजे तू एडा आस कर तू गोटे गाड़ी किने ना पारो हैं काहे बिहाली जे की जाई छे मोर संगे तो फोटा साइकिल नहीं गलू तू एकला चली चली जाई पारती तू ना हले टेम्पू भाड़ा करके जाई तू इतार संगे तार संगे बसी के जाउचो मोर मन मोर इच्छा तमे को बोली के है मोर मां बा मते एस्तो किछ नै खबर दे तमे तो बहुत कुछ देखु जे तमे जानि थलो कि है मते चंडी टुकले मोली कि फेर तो मते बिहाई छ तुमर से कथा लगी मोर दिमाग खराब करबे न हाँ करू परे एंता बुहारी रे गली जे निजे काटबू निजे छड़ाबू और निजे भी सुखावा के हो ए मां रुना जा तो कोर कपड़ा बेगते हो धरियान मु बाल्टी रे जा टिके जा पापा को मैं हाथी ब्यूटी पार्लर नु आई छे यदि खराती रहबे बोले कि नी मोर मेकअप खराब हे जबा बेले जाउ छे सर मोर मीटिंग हो तुम कपड़ा सुखे देबा है आउ छे पापा हां तोर मेकअप खराब हेबा तोर लगन बहुत पाई करी धन्य हो गली रे मां धन्य हो गली का करबी हो ये बुआ आज डॉली तो बड़ा सुंदर दिसु छे पूरा हल्दिया हल्दिया कथा काना लो ये मालो मते कैसी बेड़ी तू देख ना दिव्य सुंदरी लेखा दुचु जे कणा पार्लर जेथिलु गा पार्लर तो जेई जे सुन तो तू आज गात की सुंदर केना दिसुछु छाड़लो ओहो आज का भी पार्लर जेथिलु ई हफ्ता को थरे के पार्लर जासी रे मुई जाइसी रे एथि लागी सब पिला तोर पछे पड़ी छ काण को ऊपर ई पिला मन को फसावर रसावर लगबी पार्लर जाउ छे रे जेते पैसा किनो पासुलो जे ब्यूटी पार्लर जाउ थसु न ये नो पाएमी हे पिला मन को तो फुसले रे कथा वार्ता लागसी आ पैसा मांगसा ब्यूटी पार्लर जासी ये सुन तो ते मु कथाटी कहमी लो रो बाकी की कथन के देखसी यही नाही ना रे कह जेन से यात्रा न जेन पिला के जेन मी पसंद करथिली से पिला लाइन मारथला तो ऑनलाइन मारथला जेन से पिला नंबर पाइलु के जल्दी दे मोती हो पाइली केते कष्ट मष्ट पाइ छे बिल दिस ने जल्दी खाइबू घरे रेमी केते परिश्रम करनी मुई आ तुई पूरा ताकर फायदा उठाबू आ मते किछि नै मिला नंबर तते दे देमी ना हजी का हे जिबालो नंबर टा टिके दे देना तो ले फिर चाउमीन मंचूरियन मोमोस मगामी जे खाइबू
କିଛି ମଙ୍ଗାବାର ନାଇଁ ନା, ମୁଇଁ তোর লেখা মতলবি নুহে, তুই মোর সাং দেমি ন তো সোজ ধর দেখ। नंबर पाइली जे का बोली पहला कथा लागमिलो সে তাকে যে নম্বর দিছিল আমি তাকে সাং কইছে বলবো লাগবু যা মুই সে ঘরে भी मोर काम होचे जासी। ठीक है सुने है मैं आउ जे बाय बाय बाय। जे थैंक यू लो तोर किबे भूली नहीं पाले बाय भल लागला हां सब खाना जो बढ़िया लागला ना ठीक है नोट को घर के जे छाड़ी जबा बेला कि मोर घता फिर जुगी थी केते क्वेश्चन करसी जाइन छ तो बापनो में थीसी हां देखु थीसी केते लाउजी बोली हां नहीं क्या? जे सुना ना हां मते कि नहीं पाटो साड़ी टे घिनी दबो घिनमा जी इथर बिल हैला सब घिनमा सते सत्ता घिनमा इथर खर्चा परचा करवार लगी रखी तो इथर बिल हैले इंता बढ़िया जिंस रे घिन देबी जे देखु थबो ठीक है सुने मैं आसु छ तमे केते भोल्टे को धन बाय बाय चेहरा देखले काहे जना पड़ुचे देख तो भितरे केड़े कबार करूचे जे जोहार जोहार यार भाई भल छ और तोर जे हालचाल केंदा मुई जाइथिली गुटेडा बाहर के तो घर के जाऊ खरा हला न दादा जाऊ कथाटे कहते गा बोलु जे फिर खराब बाबू काई कथा कह किसी खराब हपार नै न तोर बहुर चलन का हला का हला बोल जो गाओ भाई सही नहीं हबार सब कथा कहबो हमर घरर विषय किछि ना कहबो पूरा पिठी पका जान जगनी आखिरे देखि जबो भाई मुई केबे मिछ कथा नहीं कह जान जुगनी ए हेंता कथा नाइ कहबो सुन सुन तोर बहु गुटे पिलार संगे आयला इनु ई जगह नु से पिला छाड़ी देगिरी पलाला जिंचू ए के तकर बंधु बांधव रिलेटिव हिथबा दादा नहीं भाई आर कणा कणा भी कला जिंजू मोर आखी सामना रे सते हां भाई जहा तो देला देला पैसा भी देला मु देखी मोर आखी रे देखी जे मो भाई नाले मु केबे कहि थी तोते हां मु हेला कणा नहीं जानी हां हर कणा कणा कला हमर गार इज्जत बुढ़ावा जिंजू कि हमर गार इज्जत बुढ़ावा है सत कथा इरा मु जानी दिली तू विश्वास नहीं करू बोली मते विश्वास नाइ लागबार दादा आखी रे देखी जे मो भाई आखी रे देखी जे मोर बहु केबे हंदा हेना परन ठीक अछि हला ठीक अछि दादा मुई घर के जाऊ छे ठीक अछि तमे जाओ सुन तो हेले मन ना अच्छा नहीं धरबो नहीं भाई नहीं किछि तमे टेंशन नहीं मन अच्छा नहीं धरबो नहीं नहीं तमे जाओ ठीक अछि ठीक अछि कोरी मधुआ मन बोला होता सो खसरे देला रे मधुबानी मधु गिलास ए निशा निशा राती तू मोर साथी अरे निशा फाकी बनी तू थिले साथी खसरे देला रे मधुबानी मधु गिलास पूरा एंजॉय लाइफ मत पूछूगा यस डार्लिंग कम हियर डार्लिंग मद हमर वंश परंपरा रे कहीं ना पीबा के मद हम पियाउ छु मते किहे ने पीबार जे काहे गला मैं पीऊ छे ए बा अगो बा आ किया तोर बाबा काला कहूछ कन्या को अदर पी दिया रो पियो ना पी पिया। पीटा थोड़े पी देले लाइफ टाइम पूरा जिंगा लाला अगो बा आ तो देखबो धरा दियो रे बाबू टिके पी दियो टिके केना पिया मैं आसो जल्दी आसो का लागे देखु जता दृश्यटा देखो तुम बहुत बाबा फादर देखु छु बहु तुई जते मिलाबो संगे जहां बुल्लू जाना करू सब सहेली लाके तुई मद भी घर के ढुकाई देलु इज्जत हमर सारी देलु पूरा इज्जत कथा कहू जो तमे बापा इज्जत के पूरा देखु ढक 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 करी पी देले न हमर बहु हरे इज्जत के पूरा गिली देले न आ इज्जत अछि जे इज्जत कथा कहू जो छी बकुआ तो जहाँ खेल कलु लोके जानले और देखले फिर घरे एटा खेल करूछु मोर बुआते बोलुछु चुप
মোর ভাইকে বলুছু ভকুয়া মতে পিয়াউছু মদ। ছাড়বো দাদা আর তুই নাই বুঝাই তাকে বুঝলু তুই বুঝাবু এমতা লোক বুঝবার শক্তি নাই না যেন লোক তাকে বুঝেকি লাভ কাଣା। এ চুপ মদ মাংসরে যাହାର ନାହିଁ মন সে গুটে কুকুর সমান। তবে মানে নুহে চিন পারবে মুই কাଣା করি পারমি যে চুটকি ফুটাবি বেলা কিনি কাଣା নাই কাଣା করে দেবে তবে মানে চুপ থাকবে দিমাগ খারাপ করে দিন এবে। বৌমা 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 এ বে ডিস্টার্ব করছে বাবা এই বৌমা পুরা এই তো মাথার লেখা জনা পড়ুছে। তুই বে গোটে চাকর আউ চাকর হিসাবে রহ মালিক বলছু বল হ্যাঁ। দেখ নাপিট কহু যা তোর ভয়টা মুই দে তুই মতে পিলা নরকে পড়বু। মালিক মালিক আর মধ্যে এই ঘরে নাই রে মালিক মোর কানা কানা হিসাব পাতি করে মধ্যে দিয়ে দিও মালিক এই ঘরে মধ্যে নাই রে। হ্যাঁ তোমার খেত খোলা কাম করে নাই করো প্রভু হিসাব পাইলি প্রভু। হ্যাঁ তো বৌমা বৌমা মোর পিঠে ফুলাতে দিয়েছ মই এই ঘরে কাম কোথা নাই করে মোর কেটে কেটে হিসাব পাতি করে দিও তোমার খেত খোলা কাম তোমার পাইলো তোমাকে भी जोहार আর বৌমা को डबल टिबल जोहार। তারা কহিবি মো মতে বি দিনে টোনি সে তনকে ধরিকি দৌড়াই দিলে হান মার এরা হাউ যে ঘরে আমি কিছু ভাই যুব তো এইছন কহু যে নারী মানকর উপরে যদি হাত উঠাবু নারী মানকু যদি তুই কাଣା কহবু পহলা নিজে ফসবু তারপরে পছর কথা আগ নিজকু মাড় পড়বা নিজর ভুল পহলা হবা আগ পুরুষ দায়ী নারী কথা পছে নারী কথা কেহি চিন্তা না করন পহলা পুরুষকে মাড় দেবে তারপরে সে নারীর কথা বিচার করবে আর এটা কাଣା করি পারমা। দেখ তো মতে পিটি ধালা তো তো পলকি ধরকি হাণু ফেলা এ তো পরর পোটে বাপরা এতে কাহ লাই ছেই বাস রে। গোটে কাম কর তার ঘর লোক খবর দেই যাও তাকে নেইকি পলন রে ভাই আর দরকার নাই তুই হেমতি রহি যা রে ভাই আর তোর পিলা ছুয়া তুই নাই কর তুই ভাবি দে তোর যেতকি দিন বিহা সুখ সেতকি রহলা আর তুই আজকে নাই ভাবা। আমি যাবি ডাকি আনবি মুই নাই যা তো ঘর এরিয়া নাই মারা মুই তো হয়ে ডাকি কানা দিবি ফোন করবি তার বুয়া ভাই আবে বলে বল নালে ঘর যাওয়া বলে যাও যা হে যাবা এমনি তো সবদিন সহি যা আর কেতে সহি। কা হেলা রে নাকসাম লাগা ফ ফ করুছি যে ফ নাই করমি গে রে আমার যেন ঘরে চাকর আছে যেন নকর হে নকর কে আজকে মনে করে ফুটিছে হাতা লই বলি জানছু বিপেক মারিছিলি রে সব ফাটি গলা হাতা লই বলি। হ্যাঁ কা হেলা যে তুই চিন্তা করছু রে হেতকি রে পুরো বয়ফ্রেন্ড রখিছু রহ রে কথাটা তোতে কেন কহিলি ন কেনতা হি জানছি কে মোর শ্বশুর মতে অত্যাচার করছে মোর ঘরটা অত্যাচার করছে হে মোর যেন দিওর আছে হে কালমুহা হে তো মতে যে অত্যাচার করছে মতে ঘরে কিনি বিলকুল ফ্রিডম না দেবার পুরা কথা কথা হে কিনি মতে খালি গাইড করছু জানছু তো মুই ঘরে আউ নাই চলি পারে ন ঘরে চলি পারবু মোর কথা গুটে মান কাଣା হেতকি রে যেন বয়ফ্রেন্ড রখিছু তাকু মান কইবি রে কানুটে কর কাଣା করমি আইডিয়া নেবার লাগি তোর পাকে আইছে মতে কাଣା উঠে কহ আর ভাল আইডিয়াটা দে যেনা ঘরে মে পুরা কিনি পুরা এস করমি জলদি কানে কহিমি আকে কে শুনি শুনি हाँ हाँ जाओ जे हाँ हाँ आज्ञा जोहार ठीक कहले आज्ञा मुझे थाना के जबार लगे बाहरी थी कहाँ कहे आज्ञा मोर बहुत जेन अत्याचार करुचे मत पंखी धरिक दौड़े परे कहाँ कहे ठीक है आज्ञा आइले आज्ञा आसुन आसुन मोर बहु है शुचे आसुन जल्दी ताके थाना के नहीं जाऊन आज्ञा आसुन आसुन आसुन
তোমার না কুরপা করন তোমার তুই বাপর না দিয়া তোমার না দিকে কমপ্লেন কে করিয়ে তোমার নেবা লাগি আসি জোন হ্যাঁ আমার নার কমপ্লেন আছে হ্যাঁ তোমার না আসি প্লেন কে কলা আজ্ঞା নমস্କାର নমস্কার মুই সে রুনায়ে কমেলো না এটা মোর শ্বশুর মতে অত্যাচার করুছ তাকর দুই পুଅ ବି মনে ধুমতে মাইজর পিটি জনি তাকু জলদি নও থানাকে ভর্তি করনি মানকু জেল নু নারী প্রতি নির্যাতনা অধিকার বলে জানিছ কি নে নমস্কার নমস্কার এই নারী প্রতি তুমি তিনি বাপ অত্যাচার অন্যায় করুছ নাই তো ইমানে যাও মতে পিটি যাই ଆଉ କାଣା ମିଛରେ ତମ ନିକେ କାଣା ଅଛି ଯେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ ଆସିଛୁ ତମର ଘରକେ ଆଉ ଗୁଟେ ବି ଅଛି ଆମର କଥା ଯାହାକେ ମୁଁ ହାତ ଧରିକିରି ଘରକେ ବିହା ହେଇକିରି ଆଇଥିଲି ସେ ମତେ ମାରିଦେବା ବୋଲିକିରି ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନାହିଁ ସେ ଜାଣିଛ କାଇଁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମତେ ପରେ ମାରିଛି ସେ ପୁଡ଼େଇକିରି ମାରିଦେବା ଇ ଅନ୍ୟାୟ ତମେ କରୁଛ ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା पूरा नीचे को ଚାଲ 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 ତମେ ଥାନାକେ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ଥାନାକେ ଚାଲୁନ ସେନା ଯେନ୍ଟା ହବାର କାଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ তোর কন্যা কাছে পিটো যু মই কাহে কইছি আজ্ঞা আজ্ঞা পিটি যাই দেখো যাও সত কথা কইলে যে তুমি অছ ইমান কো নিয়া সবকু জলদি জলদি ଲ ଆରାମ ସେ କିଛି ନା ହୋଇ ହଁ ଆଜ୍ଞା মোর লাইফে সব কটা মানে গলে না আমি হাতে পড়ি হাতিমি ହଁ ଆରାମ যাও শুনে যাও যাও রে বুয়া আজটানো সে মোর লাইফ র সব কটা পলে গলে এ হাতে ঘরে খালি মু একলা পুরা বিন্দা শেষ করবি আজ্ঞা হে মোর বহুনে কথা পদে হেগি আইছি আইলে জিমা କାଣା କଥା ଓ ଚାଲ নাই আজ্ঞা কথা পদে লাগছি এটা লাস্ট টাইম কথা পদে লাগি আসু যা মই ঠিক ଅଛି যা বহু এটা আমার ঘর আড়ে আসিছ কাঁজি কথা পদে কহবি গা এন্তা কথা শিখালো মোর কন্যাকে লাস্ট কে আমকো বটালো থানা কে रोना The next day. ঝিও মানে রহিবে কি সংসারে একা পুঙ্ক প্রতিভা সতে hello. ফিকা ହଁ ବେବି ଘରେ ଅଛ ତ ହଁ ହଁ ଆଇଲି ନୁହେଁ ଯେ ହଁ ঝিও মানে রহিবে কি সংসারে একা পুঙ্ক প্রতিভা সতে পড়িলা ফিকা নজর রানীକୁ যদি বাছিল